Ano yung letter D na bagas? Gaya na, oh. Yan. Sunod, letter D na gamay. D. Oo. Ano? Yan. Ano E na eagle na bagas? Ana, ana. Yang gamay? Yan. Anong bagas na F? F. Bagas. Ana. Yan. Tapos, yung gamay na F. Anong bagas na G? J. Yung gamay? Yung gamay na letter? Gamay na letter H. Ano? Ana. D. Ana. Yan. Very good.